This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मियाँ साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, दुनिया के नक्शे पे अब छा गई है या खत्म हो गई? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें नो डाउट कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और इससे पहले ये कॉलेज हुआ करता था और अभी पिछले 3 साल से इसकी जो वीसी आए हैं बड़ी एफर्ट और बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे पास पीएचडी डॉक्टर्स जो हैं वो भी उन्होंने बढ़ाए हैं। लेकिन उससे पहले इसकी हालत जो थी वो हमारी एक टेक्सटाइल की एसोसिएशन है उनके पास थी, तो वो इसको सही तौर पे हैंडल नहीं कर सके मेरे ख्याल में। ठीक, तो इस वजह से इसका ग्राफ जो है हमारे वक्त में ये वापस ली गई थी और फिर हायर एजुकेशन कमीशन को दी गई थी। हाँ जी, तो उसका बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। जी बेहतर रिजल्ट है। मैं जी उसके बोर्ड पे हूँ। अच्छा, तो मैं बल्कि जब कॉलेज था मैं पिछले 20 साल से उसके साथ मुंसलिक हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी का तो एज कॉलेज भी बहुत रोल है। हमारा तमाम टेक्निकल स्टाफ, चाहे वो स्पिनिंग है, वीविंग है, प्रोसेसिंग में है, वो 90% जो हमें प्रोवाइड हुआ है वो इसी कॉलेज से हुआ था। नेट भी है, तो मतलब चाहे नेट में अभी इसकी बड़ी वाइड रेंज आज की वक्त की जरूरत के मुताबिक उसकी फैकल्टी और उसका करिकुलम सारा डेवलप हुआ है। कितने स्टूडेंट होंगे इसमें? अभी कोई तकरीबन 3-3.5 स्टूडेंट हो गया। पहले 1000-1200 लड़का होता था। अब क्योंकि प्रॉपर यूनिवर्सिटी बनी है उस पर काम हुआ है और काम हो रहा है। तो ये जो फैकल्टी है ये इंडस्ट्री के साथ मिलके भी कुछ काम करती रहती है? नो डाउट जी, टोटल इंडस्ट्रियल बेस है ये। अच्छा, और इनके साथ बड़ा क्लोज लाइजान होता है क्योंकि इनके तमाम स्टूडेंट हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जो हमारे जीएम तक, टेक्निकल जीएम तक भी जाते हैं। और अभी तो इन्होंने एक और काम शुरू किया है कि क्या मतलब इनकी कंट्रीब्यूशन लेट्स से वैल्यू एडेड की तरफ कुछ है? वैल्यू एडेड में पिछले 4-5 साल से काम स्टार्ट हुआ था जब इसकी गारमेंट की फैकल्टी बनाई हमने। अच्छा, गारमेंट की फैकल्टी है, फैकल्टी बन गई है जी। उसमें बड़े अच्छे लड़के प्रोड्यूस हुए हैं। पहले हम श्रीलंका से, बांग्लादेश से या हांगकांग से लोगों को बुलाते थे, अब हमें उसकी जरूरत नहीं रही। ये बिल्कुल अपडेट है कि अब ये पूरी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। हमारी ऑनलाइन सिस्टम जो हमारी गारमेंट का है वो इन लोग बच्चों ने संभाला है, वहीं से लेके मैनेजर तक ये गए हैं। अब पिछले 4 साल से हर साल हमें कोई 40-50 बच्चे मिलते हैं। तो जो फैसलाबाद में ये बहुत बड़ा बोटलनेक था कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खासतौर पे गारमेंट में कराची में ज्यादा थे लड़के, या नेट इंडस्ट्री सारी लाहौर में थी। यहाँ पे कुछ न कुछ जरूर अवेलेबल था। फैसलाबाद में क्योंकि पहले सारे रॉ मटेरियल सेल होते थे, पिछले 10 साल में सारा कुछ ये हुआ है और उसमें इस यूनिवर्सिटी का बहुत अभी रोल बड़ा है। उसके अलावा हमारे जैसे यूनिवर्सिटी है, एफिलिएशन भी हुई है या नहीं हुई? बहुत सारी 3-4 जो इंटरनेशनल टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ इसकी एफिलिएशन हुई है। लैब के प्रोफेसर भी आते हैं वहां से। हाँ, विजिटिंग प्रोफेसर आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट, और जो हमारे लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, वो उनको वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये काम शुरू हुआ है। इस सतह पे मतलब है कि जो अभी ग्रूमिंग हुई है, एक दिन में तो डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं कि यूनिवर्सिटियां नहीं बनती, यूनिवर्सिटियों को टाइम लगता है। लेकिन यह कि जो अभी टाइम मिला उस टाइम में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के भी कोर्सेज आप करते हैं या सिर्फ टेक्निकल साइड है? नहीं, मैनेजमेंट के भी है। अभी तो जितना जो हमारा जो एक बहुत था कि जी लड़के जो MBA होते थे उनको टेक्सटाइल का पता नहीं होता था वो बाकी, लेकिन अब MBA बाई टेक्सटाइल हो रहा है। अच्छा, वो हमारी जो सेल फोर्स है उसमें बड़ी अच्छी, यानी उसमें इंक्रीज आएगी, बेहतरी आएगी। वो लड़के क्योंकि 2 साल तो वो कॉमन पढ़ते हैं ना टेक्सटाइल सारी, तो बेसिक नॉलेज जो टेक्सटाइल का है, स्पिनिंग का, वीविंग का, फिनिशिंग का, हर चीज उनको वहां सीखने का मौका मिलता है। फिर वो जब आके मार्केटिंग में मर्चेंडाइजर बनते हैं और चीज बनती है, तो वो पहले ये भी हमारी सेल में ये प्रॉब्लम होती थी कि लड़के आते थे उनको पूरी तरह टेक्निकल नॉलेज नहीं होता था।
تو اب الحمدللہ تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فیصل آباد کا جو فیوچر ہے اس میں ٹیکسٹائل جو ہے کنٹینیو کرے گی، ڈومینیٹ کرے گی انشاءاللہ. یہ آپ کا سارا انفراسٹرکچر ہے، یونیورسٹی میں ٹریننگ ہو رہی ہے، سکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ جو ٹیمپرری پرابلمز ہیں، بجلی کی پرابلم ہے، حل ہو جائے گی. یہ لونز یہ تو بیسک پرابلم ہے نا کہ اگر یہ ہم دور نہیں کریں گے تو باقی سارا ضائع جائے گا. تو یہ بتائیں کہ پھر آگے چل کے ایک تو یہ ٹریڈ ود انڈیا کھل رہا ہے، تو کیا ہماری انڈسٹری جو ہے، اور یہ اگر واگا کے ذریعے کھلتا ہے تو فیصل آباد کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. کراچی سے لے کے پشاور تک جہاں جہاں بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، واگا بارڈر کھلنے سے بہت زیادہ کاسٹ کم ہوئے گی. اور انڈیا کی جیسے پاپولیشن بہت زیادہ ہے، وہاں ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. ابھی جو وہاں پہ دہلی میں پاکستان نے اچھا شو کیا ہے، ہم لوگ بھی سارے گئے ہوئے تھے. اچھا. فیصل آباد سے کافی لوگ گئے ہوئے تھے، کراچی سے، لاہور سے. تو کیا چیز ان وہ کو بڑا اچھا رسپانس ہے. جہاں تک ہماری پروڈکٹ کا، کوالٹی کا، چیزوں کا، دے آر اپریشیٹ ٹو لاٹ. لیکن جہاں تک جب تک ہمارا یعنی جب تک ٹریڈ بیریئر ختم نہیں ہوتے، بیریئر ختم نہیں ہوتے، تو اس طرح کھل کے جو ہم کہتے ہیں والیوم میں کام ہو. تو مطلب ہماری جو ٹیکسٹائل منسٹری ہے یا کامرس منسٹری ہے، آپ کے خیال میں انہوں نے کچھ اچھی نیگوشیشنز کی ہیں کہ یہ نان ٹیرف بیریئرز ہٹیں یا کر تو رہے، نظر تو آ رہا ہے. اچھا، باقی رزلٹ کیا آتے ہیں سامنے آ جائیں گے. اس کے اندر میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں. میاں صاحب نے جیسے کہا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے. جہاں تک منسٹری آف ٹیکسٹائل کو آن بورڈ لینے کی بات ہے نا، وہ میں نہیں ماننے کو تیار. منسٹری آف کامرس کرتی ہے، ہماری کئی میٹنگیں منسٹری آف ٹیکسٹائل میں ہوئی ہیں. اچھا، لیکن منسٹری آف ٹیکسٹائل کو اس لیول پہ آن بورڈ نہیں لیا جاتا جس لیول پہ ان کو لینا چاہیے، کیونکہ ہم جتنے بھی ریلیٹڈ ہیں ٹیکسٹائل سے، ہمارا صرف منسٹری آف ٹیکسٹائل سے ہی لائزنگ ہے. ہم ہی وہاں میٹنگیں کرتے ہیں، ہم شکایات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن آگے سے جو منسٹری آف ٹیکسٹائل کا اور سننے والا کامرس منسٹری کا ہے، وہ اس لیول کا آپس کے اندر ان کا نہیں ہے. ہم اپنی نہیں، بٹ کامرس سیکٹری جو ہیں وہ پہلے ٹیکسٹائل کے سیکٹری ہوتے تھے، پہلے رہے ہیں، لیکن کرنا چاہیے کیونکہ ہماری جتنی ایسی چیز ہے جو انہوں نے نہیں مانی آپ کی، یا بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر. جیسے یہ ہفتہ ہوا تھا دہلی والا، نہیں میاں صاحب، اپنا یورپین یونین والا پریفرنشل ٹریٹمنٹ والا ہوا تھا. اس کے اندر بھی ہماری بہت سی ریزرویشنیں تھیں ہماری ٹیکسٹائل منسٹری کے ساتھ. وہ پھر نہیں ہوا، وہ ہوئی. ہم نے ایون سو اینڈ سو اس وقت جا کے منسٹر اس کو وزیر خارجہ صاحب سے آ کے دفتر میں لکھ کے دی، لیکن وہ نہیں ہو سکی. مطلب ٹیکسٹائل یعنی کہ جو نیگوشیشن ہماری ویلیو ایڈیشن والوں کی ہونی ہے، یا جس سے اس ملک کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا اس ڈپارٹمنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ اس لیول پہ نہیں. لیک آف کوآرڈینیشن، لیک آف کوآرڈینیشن. وہ تو یہ ہے کیبنٹ لیول پہ ہو، وہ تو بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ اس سٹیج پہ اسی طرح آج بھی ہماری بہت سی چیزوں کے اوپر ریزرویشن موجود ہے. تو EU کا جو ڈیل تھی پریفرنشل ٹریٹمنٹ، اس میں آپ کے خیال میں جو چیزیں ہمیں مل سکتی تھیں وہ نہیں ملیں، کیونکہ وہ جسٹ پینٹ ٹائپ ایک ملی ہے. لیکن اس کا بھی جو دوسرا پارٹ تھا، لیٹ سپوز بوائز کی آپ کو چیز مل گئی ہے، اس کے اگینسٹ وہ لیڈیز کی نہیں ہے، اس کے اوپر بین ہے، یا وہ ملی ہے تو ملی بھی نہیں ابھی تک. ایک چیز اور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا EDF کی مد میں جو منسٹری ٹیکس کاٹتی ہے وہ منسٹری آف کامرس کے پاس جا رہا ہے، ٹیکسٹائل کے پاس نہیں ہے، ٹیکسٹائل کے پاس نہیں جا رہا. تو ہم یہ کہتے ہیں یا تو ٹیکسٹائل منسٹری کو پورا ایک اتھارٹی کے ساتھ اس کو بحال کیا جائے، ورنہ اس منسٹری کو ختم کر دیں. کیونکہ جب آپ نے اس کو ایک جو ہے وہ SRO نہیں اپنا وہ منسٹری نکال سکتی، وہ ڈپینڈنٹ منسٹری ہے. تو یہ سیریسلی نہیں لیتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل ساری جو منسٹری آف کامرس ہے اس کو چلا ہو رہی ہے ساری ہماری ٹیکسٹائل. تو اگر انڈیا میں لیٹ سے آپ کی ٹیکسٹائل پروڈکٹس ڈومینیٹ کر سکتی ہیں تو انڈین بیوروکریسی تو آپ کو اندر نہیں آنے دے گی. لیکن جس طرح کی ابھی یہ سارے
हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं और एक विल जो डेवलप हुई है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में तो पहले भी थी, अब लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पे आई है कि जब तक ये रीजनल ट्रेड नहीं होंगे तो हाउ कैन वी, और जो दुनिया में डेवलपमेंट इकोनॉमीज हैं वो इंडिया है और चाइना है, और अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा, अभी नेटो का मसला बना हुआ है, वहां उससे भी हर्ट हो रही है, जो ईयू की हमारी नेगोशिएशन थी इसी वजह से भी शायद रुकी हों, अमेरिका के साथ हमारे मसाइल हैं, तो अगर हमारा रीजन ट्रेड नहीं होगा, ऊपर से हमारा ये बाकी प्रॉब्लम तो इंडिया आपको नॉन टैरिफ बैरियर्स खत्म कर देगा? नहीं, अगर वो नहीं करेगा तो वो नहीं काम होगा। हम कहते हैं कि ये नॉन टैरिफ बैरियर जो से ये सेटल किए जाएं स्टेक होल्डर, अभी मतलब आप परफॉर्मेंस चाहते हैं विश के साथ कि यहाँ से जाए माल, उधर से आए माल, ये ना हो कि हम उनसे माल भेजें तो वो 28% ड्यूटी ले ले, वो अपनी कोई चीज भेजें तो वो 5% पे हो, तो फिर तो वो बैलेंस नहीं रहेगा। नहीं, ये तो जो दोनों साइडों पे कॉमर्स ने कहा था कि ये हो जाएगा। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान कौन सा प्रोडक्ट आपके ख्याल में हमारी तरफ से कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, उनकी तरफ से कौन सा प्रोडक्ट सर आएगा? देखो जिस चीज की शॉर्टेज होगी, लेकिन जो अभी डोमिनेट हमारी चीजें कर रही हैं टेक्सटाइल में, क्योंकि हमारे पास सरप्लस सीमेंट है और टेक्सटाइल है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई इतना सरप्लस भी नहीं ना। यही दो ही चीजें हैं जो हम वहां पे इमीडिएटली हम उनका, बाकी तो फूड है, फ्रूट है, लेकिन टेक्सटाइल में सर जो है होम टेक्सटाइल में जो सबसे ज्यादा जो डोमिनेशन है वो होम टेक्सटाइल में है। उसके अलावा फैशन में भी खास तौर पर जैसे लॉन है कि ये हमारी वहां बहुत डोमिनेट करती है, हमारी क्वालिटी बेहतर थी, हमारे कलर बेहतर थे, हमारे जो प्रिंट हैं वो बड़े अच्छे थे, हालांकि इंडिया में भी फैशन बहुत है। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपको पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या खतरा है, ये हम एक छोटा सा ब्रेक लेके ये बात डिस्कस करेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL। सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।